ناظرین السلام علیکم۔ زی نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ NTR کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا، یہ فلاحی اسکیمیں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کے وژن اور خدمات کا نتیجہ ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈھا پرساد کی راہل گاندھی سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ناگر کرنول ضلع میں ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دھان خریداری مراکز کا دورہ کر کے بے موسم بارش سے بھیگے ہوئے دھان کا لیا جائزہ۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے مکتھل کی عیدگاہ میں نماز کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی اور عید کی دی مبارکباد۔ جیوتی راؤ پھولے، ڈاکٹر BR امبیڈکر اور جگجیون رام سمیت عظیم شخصیات کے مجسموں کی تنصیب میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے، وزیر الدوری لکشمن کمار کی ہدایت۔ وزراء پونگلیٹی سرینیواس ریڈی اور سریدھر بابو نے فیوچر سٹی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر FCDA اور دیگر دفاتر کا لیا جائزہ۔ پوسکو کیس کے ملزم اور مرکزی وزیر کے بیٹے بنڈی سائی بھگیرتھ کی پولیس تحویل آج ختم ہونے کے بعد اسے دوبارہ چرلاپلی جیل کیا گیا منتقل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں NTR کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر کہا کہ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمیں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور سابق وزیر اعلیٰ NT راما راؤ کے وژن اور خدمات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے زمینی اصلاحات کے ذریعے محروم طبقات کو بااختیار بنایا، جبکہ NT راما راؤ نے پٹیل پٹواری نظام کو ختم کر کے اور خواتین کو جائیداد میں مساوی حق دے کر سماجی اور سیاسی انصاف کو فروغ دیا۔ ఈ రోజు ఇందిరమ్మ ఆశీర్వాదం అన్న NTR స్ఫూర్తి ఈ రోజు మా ప్రజా పాలనలో కనిపిస్తుంది, మా ప్రభుత్వంలో కనిపిస్తుంది, మా నిర్ణయాలలో కనిపిస్తుంది। అందుకే ఇందిరమ్మ మాకు ఎంత ముఖ్యమో NTR కూడా అంతే ముఖ్యం। ఇందిరమ్మ ఒక తరం అయితే NTR ఒక శకం। వాళ్ళిద్దరి కలయికనే ఈనాటి ప్రజా పాలన। ఈ ప్రజాపాలన ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంది అనంటే ఒక ఇందిరమ్మ స్ఫూర్తి, ఒక NTR యొక్క ఆలోచన విధానం ఈనాడు మేము అమలు చేస్తున్నాం మిత్రులారా। تلنگانہ کے اسمبلی اسپیکر گڈھا پرساد کمار نے آج لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں قائدین کے درمیان باہمی دلچسپی امور اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر نے راہل گاندھی کو نیک تمنائیں پیش کی۔ ضلع ناگر کرنول میں ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دھان خریداری مراکز کا دورہ کرتے ہوئے بے موسم بارش سے بھیگے ہوئے دھان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کسانوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور خریداری کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ نمی کے بہانے کسانوں کو ہراساں نہ کیا جائے اور اگر رائس ملرز غیر ضروری کٹوتیاں کریں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے خریداری مراکز پر پینے کے پانی اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مکتھل کی عیدگاہ میں نماز کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی اور نیک تمنائیں پیش کی۔ وزیر نے کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی، خدمت اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے اور معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہر خاندان خوشیوں، صحت اور خوشحالی سے مالا مال ہو اور ریاست میں امن و سکون برقرار رہے۔ ریاستی وزیر بلائے فلاح و بہبود الدوری لکشمن کمار نے ہدایت دی ہے کہ ڈاکٹر جیوتی راؤ پھولے، ڈاکٹر BR امبیڈکر اور جگجیون رام سمیت عظیم شخصیات کے مجسموں کی تنصیب میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجسمے معاشی شعور، خودداری اور آئینی اقدار کی علامت ہیں۔ وزیر نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ مجسموں کی تنصیب کے معاملات میں پولیس، ریونیو اور دیگر محکمے باہمی رابطے کے ساتھ کام کریں، جبکہ غیر قانونی مقامات کے بارے میں پہلے سے نوٹس جاری کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ دلت تنظیموں کے رہنماؤں کے خلاف بلا وجہ مقدمات درج کرنا مناسب نہیں اور عوامی جذبات کا احترام کرتے ہوئے مسائل کے حل پر توجہ دی جائے۔ ریاستی وزراء ڈی سریدھر بابو اور پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے فیوچر سٹی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر FCDA دفتر اور ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کے کاموں کا جائزہ لیا۔
उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देना है। वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मनसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके ज़रिए नौजवानों को आलमी मियार की महारतें फ़राहम की जाएगी और रोज़गार फ़राहम किया जाएगा। इनके मुताबिक फ्यूचर सिटी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली तरक्याती मनसूबा साबित होगा। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह के कविता ने कहा कि पहले ही 25,000 करोड़ रुपए के खसारे में चल रहे डिस्कॉम कंपनी की शक्ल में रजिस्टर करने का हुकूमती फैसला किसानों के हक़ में नहीं था। उन्होंने कहा कि अवामी इस इक़दाम को किसान दोस्त फैसला नहीं समझेंगे। कविता ने मुतालबा किया कि किसान डिस्कॉम जैसे अहम मामले पर बंद कमरों में फ़ैसला लेने के बजाय रियासत के तमाम 33 अजला में अवामी राय शुमारी की जाए। उनका कहना था कि किसानों के मुस्तक़बिल से जुड़े इस मामले में किसानों की राय को तरजीह दी जानी चाहिए। GOMS నెంబర్ 44 ఏదైతే ఇచ్చారో దాంట్లో చాలా క్లియర్ కట్ గా గవర్నమెంట్ చెప్తుంది సార్, డిస్కామ్స్ పరిస్థితి బాగలేదు. మనకున్న 2 డిస్కామ్లు, ఆ డిస్కామ్ల నుంచి మొత్తం రైతాంగానికి ఉచితంగా ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు, వాటర్ సప్లై స్కీమ్స్ ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు, సీవరేజ్, డ్రైనేజ్, హైదరాబాద్ సిటీలో ఉండేటటువంటి వాటర్కి ఇచ్చేటటువంటి కరెంటు, ఇవి మాత్రమే ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీస్. అది కాకుండా పేదవాళ్లకు, SC STలకు ఏదైతే 100 యూనిట్ల లోపు ఫ్రీ ఇస్తామో దానికి ఒక 1700 కోట్లు అదొకటి ఉంటుంది సార్. సో ఇవన్నిటిని క్లబ్ చేసి తీసి ఒక కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? -25,000 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నారు సార్. దాంట్లో -25,000 కోట్ల రూపాయలతోని ఒక కంపెనీని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము. ఈ కంపెనీకి మీరు మాకు లైసెన్స్ ఇవ్వండి, దీంతో మేము రైతాంగాన్ని ఉద్ధరిస్తామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది సార్. నమ్మశక్యంగా లేదు సార్. ఎందుకు నమ్మశక్యంగా లేదు? జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఒక బాండ్ ఇచ్చినా, ఒక పేపర్ ఇచ్చినా ఎవరైనా సీరియస్గా తీసుకుంటారు. ఎందుకు నమ్ముతలేమంటే గత 2.5 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి మీరు చూసినట్టయితే అడుగడుగున మోసమే జరిగింది సార్. రైతుకు అడుగడుగున మోసమే జరిగింది. సంపూర్ణంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 50 మంది రైతాంగం యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించేటటువంటి సబ్జెక్ట్స్. దీన్ని మనం హైదరాబాద్లో AC రూమ్లో వచ్చి కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామని కొద్దిగా బాధ అనిపిస్తుంది సార్. ముందుగా ERCతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, 33 జిల్లాల్లో కూడా దయచేసి పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టండి సార్ ఈ అంశం మీద. ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ, చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇష్యూ. సంపూర్ణంగా తెలంగాణ రైతాంగం యొక్క భవిష్యత్తును మంచిగా చెడ్డగా మార్చేటటువంటి అంశం కాబట్టి ప్రధాన డిమాండ్ రైతుల తరఫున చేతులెత్తి నమస్కరించి 33 జిల్లాల్లో కూడా మీరు పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను సార్. पोक्सो केस के मुलजिम और मरकजी वजीर के बेटे बंडी साई भगीरथ की पुलिस तहवील आज ख़त्म होने के बाद इसे दोबारा चिरलपल्ली सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दौरान तफ्तीश सोशल मीडिया अकाउंट्स हज़फ करने, मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट करने, सिम कार्ड्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद तबाह करने के इल्ज़ामात में पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक बंडी साई भगीरथ ने केस से मुताल्लिक़ टेक्निकी शवाहिद मिटाने की कोशिश की। पुलिस उसे उस फार्म हाउस पर भी ले गई जहाँ मुबैना वाक़या पेश आया था। बंडी भगीरथ पर 17 साल नाबालिग से मुताल्लिक़ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ज़िले नारायणपेट में PRTU के ज़रिए एहतमाम 10वीं जमात में नुमाया नंबरात हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में एवार्ड तकरीब मुनक़िद हुए, जिसमें रियासती वज़ीर वाकर टी श्रीहरि ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर ने कामयाब तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करके आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल मियारी तालीम फराहम कर रहे हैं और हुकूमत तलबा को वक्त पर किताबें, जूते और बैग्स फराहम कर रही है। वज़ीर ने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेलों में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाएं और असातिज़ा व वालिदैन की रहनुमाई में अपने मुस्तक़बिल को संवारें। हैड्रा की 16 रुकनी ट्रांसजेंडर्स ईगल टीम झीलों, पार्कों और सरकारी अराजी को तहफ़्फ़ुज़ात से महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। टीम के अरकान का कहना है कि इस मुलाजिमत ने इन्हें इज़्ज़त, खुद एतमादी और माली इस्तेहकाम फराहम किया। टीम के मेंबरान ने कहा कि यूनिफॉर्म ने इन्हें एक नई शनाख्त दी है। जो लोग कभी भीख मांगने पर मजबूर थे, आज वही वर्दी में ड्यूटी अंजाम देकर माशरे में इज़्ज़त हासिल कर रहे हैं। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు తాన్సీ రాయ్. నేను ఈరోజు హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ మా వర్క్ వచ్చేసి మేము డెమోలిషన్స్లో కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కి మా యొక్క సహకారం అందిస్తూ మేము ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని కాపాడడానికి మేము ఒక భాగంగా ఉన్నాము. అండ్ మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి సార్కి, మన అడ్మిన్ సార్కి, మన రంగనాథ్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ దట్టు
మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఈరోజు మేము ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయట భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఇంకా వేరే వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు మేము ఒక ఎంప్లాయీగా నుంచున్నామంటే మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది. అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా ప్రభుత్వానికి. రేవంత్ రెడ్డి సార్, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రుచిత. నేను ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ని. నేను హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్ ఈగల్ టీంలో ఒక మెంబర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. మేము ఈరోజు హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక భాగంగా ప్రభుత్వ ప్రకృతి ప్రభుత్వ ఆస్తులను సంరక్షించడంలో ప్రభుత్వానికి వెన్నంటూ ఉంటూ హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్కి సహకారంగా మేము ఉంటూ పనిచేస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభుత్వంలో మేము ఒక భాగంగా హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్కి సహకారాలు అందిస్తూ మా వంతు సాయం మేము చేస్తూ మాకంటూ ఒక స్థాయిని రూపొందించుకొని సమాజంతో పాటు మేము నడుస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభుత్వ ఆస్తులను, ప్రకృతి ఆస్తులను, చెరువులను రక్షించడంలో మా వంతు పాత్ర మేము పోషిస్తున్నాము డిపార్ట్మెంట్కి. అలాగే మాతో పాటు ఉన్న టీం మెంబర్స్ కూడా మేమందరం కలిసి పనిచేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. आरटीआई कमिश्नर्स के तौर पर तकर्री को 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर कमिश्नर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया और इनकी क़ियादत में रियासत की तरक्याती सरगर्मियों को सराहा गया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार NTR के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, ये फलाही स्कीमें साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव के विज़न और ख़िदमात का नतीजा है। तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद की राहुल गांधी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। नागर कर्नूल ज़िले में रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने धान खरीदारी मराकज़ का दौरा करके बेमौसम बारिश से भीगे हुए धान का लिया जायज़ा। रियासती वज़ीर वाकटी श्रीहरी ने मक्थल की ईदगाह में नमाज के बाद नमाजियों से मुलाकात की और ईद की दी मुबारकबाद। ज्योतिराव फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जगजीवन राम समेत अजीम शख्सियात के मुजस्सिमों की तनसीब में पेश आने वाली रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जाए, वज़ीर अल्दुरी लक्ष्मण कुमार की हिदायत। वज़रा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू ने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर FCDA और दीगर दफातर का लिया जायज़ा। पोस्को केस के मुलजिम और मरकज़ी वज़ीर के बेटे बंडी साई भगीरथ की पुलिस तहवील आज ख़त्म होने के बाद इसे दोबारा चरलापल्ली जेल किया गया मुंतकिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।